2006 बिसिनि सिमी आम्बासानि ईशान चन्द्र पारानि सिमी जहनगरनि पुलिस लाइन बुखा थांलाय सुख्लायनायनि बागै कायसा जायजर तांनानि जेंजागमानि फियाबा ताबुक 2022 बिसि फायै थांखा ताबुकबो अ जायजर पायाखौ एबा अ सामुंनो पायदेरनि मुंसायाप्रि नुकजाग्याखौ फियाबा आमचाइनि लुकुरकनो कायसा वा बाय जायजर सलामलायै कस्त जोंजालनि बिसिंथि खायै थांलाय सुख्लायनायनि बागै कायसा वानि जायजर सलामलायै थांलाय सुख्लाय दंमानि फियाबा मिया तांसालनि सानजा जराखे कतर वाति नबार फाइमानि बाय अ जायजर नबो तुयो कचगरि लांथांगौ तिनि ग्राक सालके अ आमचाइनि लुकुरक जलि जागलायै गिरिं कालायै आम्बासानि सिमी गन्डा तुइसाङो थांलाय सुख्लायमानि लाहार आसुलायखा सानदुं कायसानो अ जायजनो दाक्ति दाक्ति सलामै पायरेरानि अ लाहार कासुमानि जारै यां आयांनि मालखौ जाय थांगौ माने फिनाय जेन उचि ब्रिज नेबा मा कासमना दिने खनाय काम तांरि मसे दुइजना तीनजना आबन बिसि काम सेलाया इनखाबो ब्रिज पाइनाय दे कय बसर नांफि एकटा ब्रिज पाइनाय 10-12 बसर दे नांफि इनखा बें जागा बा कम खेसे नामलै 2-3 मास नांथाबो 4-5 मास 6 मास नामानो इनखा बरले बसर की बसर 2006 दिन ताबो बो ब्रिज पाइ यांफि माने खेरि यांफि जोंफोर उसलाय जोंफो हिं नामलै आरो नुखाले आमसा कस्ट दखे हिं थाया कोन रकम माखलवे अ ब्रिज बरन थिम बर थां abo bridge diam office tu ईशान चन्द्र पारा जang आम्बा साफा थांमायो गन्डा सरा रुट थांमायो जतन बासे सुबिदा म सुदु चिन बा या अन बगन म घंटा सरा तो आम्बा सन्नर लामा कासो लागता म बोजा गाखलाय बखे ईशान चन्द्र पारा खलायो आमति कक मामालै यागुलो पातिमुं थायो एबा लाहार कासुमान थायो फाइसक फायो आम्बा साबुखास्ते फा अरुप देब ए बरक बाय कक सालायमानि यागुलो कग्रिओ अ सामुं दाक्तिनो तांजागनाय एबा दाक्तिनो अ सामुं पायरेनान बागै याप्रि नाजागनाय हिनै कग्रिमानि यागुलो आमचाइनि लुकुरक फियोगिरिओ अ बरंनि लाहार कासुमानि By April, it will be completed, and maximum 15th of May. Local demand আছে যে অল্টারনেটিভ যে একটা বাসের সাঁকু সেটাকে সারাই করে দেওয়ার জন্য আমি অলরেডি ব্লকের আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেছি উনি বলেছেন উনি ইঞ্জিনিয়ার পাঠাবেন এটা সব এস্টিমেট একটু তো প্রসিডিউর তো মেনটেন করতেই হবে তো এটা করে উনি পুড়িয়ে দেবেন চেষ্টা করছেন আর যদি এপ্রিলে কমপ্লিট নাও করতে পারে মের 15 তারিখের মধ্যে এই কাজ কমপ্লিট করবে ব্রিজটা কন্ট্রাক্টর এই কথা দিয়েছে তো এই কথা অনুসারে আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করছি যে এটা এই আর আপনার কাজটা কালকে হইব না এটা বলেছে এস্টিমেট করে এটা কয়েকদিনের মধ্যেই কাজ স্টার্ট করে কালকের ভিতরে আমরা চাই আজকের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার আসবে ভিজিট করে এরা এস্টিমেট করব আজকে কালকে আবার কাজ করব এটাও আমার ডিএসপির সঙ্গে কথা বলেছেন আমি ভিডিওর সঙ্গে কথা বলেছি এটাও কাজ স্টার্ট করে দেবে তাড়াতাড়ি আমরা আজকে তো আর কাজটা হইতো না কালকে থেকে আমরা এই কাজটা আমরা সাকসেসফুল চাই ঠিক আছে কারণ স্যার ওই আপাতত যে রাস্তা আছে ওইটা কালকের মধ্যে হইতেই এটা আমরা মানে আমার তো কথা বলেছেন এটা আজকের মধ্যে এস্টিমেট করে এটা স্টার্ট করে দেবো